তো দেখে পারুন মই বাজার যাই কিনা একদম রেডি সেডি হয়ে কিনে নিকল গেলি আমি এটা এখন বাড়িতে বাহারে গিয়ে নাজারা এটা দেখে পারুন কোম্পানি একে হাতের এটা একদম নাজারা এগুলা পুরা নারকেল গাড়ি দেখে পারুন এটা আগে গেটটা আমি এখন বাহারে নিকল গया নাজারা এগুলা দেখে পাবা এটা আগে বাহারে से দেখে মিলে নাজারা দোকান সকান দিয়ে দিলে ये নাজারা আগে পারো था এখন আর थोड़ा आगे से যাবে আর দেখে পাবা নাজারা এগুলা এটা है कि कांजियाम जब बाजार ওটা 9 কিলোমিটার এদিকে তারামপুরা মিশালে 23 কিলোমিটার তো এটা আমাদের একদম যাবে এটা মায়া যদি গিলা বলছে ভ্যাকেশন যাবে আর ভ্যাকেশন থাকি এদের সঙ্গে और भैया गाड़ी भी आ गई हम तो यहाँ फाइनली मिली गाड़ी में ये नाना ना माये नाम से ये नाना नाम बोली बोली ना लेकिन नाना ना हाथ में बोली ना तो बोल दिया पूरा 5 ही लंबा है ना अपने इलाज को पूरा लाज किया कि बोले मोसी डाटा हाथ तो पूरा फाइनली हमारे कामयाब बस स्टेशन पे पारो ना इतना ही आज के छोटा मोटा ब्लॉगटा छोटो मोटो खत्म हो गए